গাইস কালেক্ট খাই মানহারকা যেটা মেরিট লিস্ট ক্লাস 11 ni যেটা মেরিট লিস্ট নুটি নরকনি ডাউট ngi tongmani gabotini clear ang sinai je thangnai miyawono merit list wngkhorka ge merit list norok bobo haika nainai ge merit list norok nainani bagi hinkhe norok kurmo thangwi to norok nuglak do Vidyajyoti ni aro jodi merit list ni jodi search khlaika hingkakai obo lai thangjak salrok ni se merit list o jagao nukjago hingke merit list borok net o yakho hingke jeng o jaga jodi naika hingkakai norok tai kaisa nangno sanamo chungo je merit list ni bagai norok school o thangi to naidi hingke yang website ti hingke norok nugi manglak merit list eba norok o jagao nangkha hingkakai call khaina mano jaga number jak tongo tei email tongo hingke norok login bo bahai khaina abo to norok tun saima kana hingke oro apply for admission thangya kanai o jagao ini email number di tei password di o jagao password noni jeta password no di hingka maika khulugui thanga hangeno obo open ngi thango hingka bono tabo ang desktop mode khlai dibana hingke o jagao admission ngan bai criteria rok jotono o jaga swijak tongo do hingke o jagao moto application se application hingke o jaga to profile hingke o jaga to guideline hingke kuno o jaga list rok yakho bijika hingke tabuk merit list jeta nokhorka school o abono tui khe tini notice rijak habo school o abono ang collect khai norokno tabuk bangla bai porikha narinai naidi miya thangnai 12 tarik August 2022 no merit list nokhorka norokni jara class 11 ni bagai admission ngai rokni jeta tam document nangnai tei first counseling bo phurungnai aborok o video thaiman lainai first nangoro porikha naribano bangla bai merit list online অনুযায়ী যে সব শিক্ষার্থী একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক তাদেরকে রাজ্য শিক্ষা অধিকর্তা নির্দেশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট দিনগুলোতে পিতামাতা অভিভাবক সহ বিদ্যালয়ে কাউন্সেলিং এ উপস্থিত থাকতে হবে যারা যে মেরিট লিস্ট নি অনুযায়ী যে স্টুডেন্ট রক মানে ক্লাস 11 এ ভর্তি নানে বাগৈ মুচুংজাgo norok nini ma baba sono tlangai school o norok ma soginai abokhe counseling ni first counseling date garo 16 tarik 8 mas 2022 time tongai busuk o jagao time jak tongo iko 11:30 am to 3 pm jora ভর্তি সময় অফলাইনে ভর্তি ফর্ম পূরণ করতে হবে hingke ভর্তি hingkakai online ang yado offline sengnai hingke naidio jaga sawa ভর্তি সময় offline ভর্তি ফর্ম পূরণ করতে হবে offline norok nangni school ma thangnai ei khetre নিম্নলিখিত ফটো কপি জেরক্স গুলো জমা দিতে হবে এবং সমস্ত অরিজিনাল ডকুমেন্ট নিয়ে আসতে হবে norokni passport photo tei norokni jeta document tam nangnai abo joto original tlangdi tei xerox tlangni logio tam nangnai nadio jagao tenorok madhyamik porikha ri puro nongni madhyamik ni admit card marksheet tei certificate tei sikarthi pitamatar aadhar card nongmo phani aadhar card tei sikarthi bank pass boi copy abakhai nongni jeta bank account ni tripura gramin bank ni ST SC OBC der khetre nijer ba babar praman patro mane wngnai mane ST ba SC aba hai certificate ni baba ni nangnai te ration card nangnai tei photo 2 copy passport size nangnai tei je student dongni PRTC nangnai hingke aboni yaglongite tamsa DCM ba SDM থেকে ইনকাম সার্টিফিকেট SDM ni certificate ba DCM ni certificate kaisa nangnai mane DC certificate ba SDM certificate kaisa nangnai do voting on bagai admission fee hingke busuk
1225 টাকা, বিদ্যালয়ের উন্নয়ন ফি 1000 টাকা, স্পোর্টস কালচারের ও লাইব্রেরি ফি 40 টাকা, ফর্ম ফি 05 টাকা, পরীক্ষা ফি 100 টাকা, सरस्वती पूजा फी 80 টাকা। आमा हाइके नंगनि फी नाहाजाकनाय एडमिशननि बागै जटाय 1200 बिसक 1225 টাকা। गाय भर्ती समय अरिजिनल मार्कशीट जमा दिते होबे। नरक जेफोर एडमिशन नियदा आफोर नरकनि अरिजिनल मार्कशीट जमा मारनाय। गाय काउन्सिलिं ओ भर्ती क्षेत्रे সময়সূচি तेइसा रोजा खानायदि। अ जागाव 16 तारिख 8 मास 16 तारिख 8 मास 2022 इनके समस्त मेয়েদের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান বাণিজ্য এবং মানবিক বিভাগ इनके स्तननेरे जागाव साइंस कमार्स ए आमा हाइरंनो तैयै को आफ्रो भर्ती नाय इनके 17 तारिख इनके समस्त বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগের ছেলেরা इनके 18 तारिख 8 मास 2022 इनके समस्त मानविक बा कला বিভাগের ছেলেরা যারা आर्ट्स नि स्टूडेंट नंनि बागै हिंके ओ तलानि उनरक थांदि 18 तारिख उनरक एडमिशन बागै थांदि যারা साइंस कमार्स रकनो तै पढनामु सुंजागनाय बरक गाकाय भर्ती खाइनाय रकम गाकाय नरक 16 तारिख बाय 17 तारिख थांदि स्कुल गासुकनो हंके नंनि मेरिट लिस्ट प जाका नखर गाकाय मेरिट लिस्ट नरकनि स्कुल से रिजागदो मेरिट लिस्ट नंनि स्कुल से नरक थांगै नायदि बुझिका नरक जेता एडमिशन प्रो ऑनलाइन जे स्कूल लिस्ट नरक सेलेक्ट खाइका फर्स्ट लिस्ट होता चूज खाइमानि स्कुल थांगै नरकनि लिस्ट नरक नाय मानानो aswkno नरक बुझिखाना जो ओ भिडियो न शेयर खालायदि नरकनि फ्रेंड्स जों थानि मते नरकनि बागै आसुक जे भिडियो सानामन बागै ओ भिडियो न लाइक खालायदि तै चैनल कताल फाइ तंग हंकाय सब्सक्राइब खालायदि aswkno जतना हामबाय।